Good morning, kakabsat. Happy Father's Day. Kada iti tatang na padak dito eh. Iti Bible study tayo, haantay pa nga naglipas. Ayan ti examine yourselves na pansinin nyo. Amin nga series iti Bible study tayo. Agturong ayan ti pagsasao nga siguraduam ti panakaisalakan mo. Taitipan na kaisalakan, iso da iti inbaga ni Apo Isos, nga mangted iti ragsak ti ingkapa ng sango, ti amin nga sangwam iti biyak. Tauray anytime, mabalin mo iti matay, nga adda kanyam da jay kapya, nga ammom nga langit ti papanam. Ket iti rigat na, dito'y baba, nakasurat, nakatay, iti peligro, iti pagkat, iti panangloko, iti sarili. The peril of being self-deceived. Iti karirigatan nga lukwen, pagi. So haan iti meaning na, haan mo pamatyen iti bagim, nga naisalakan ka, no haan nga makita ti biyag mo, ti pudno nga pan nakaisalakan. Taadun to ti tumakder, ti sangwanan ti Apo, nga ti amuda sumrek na langit. Ay permit ikiktot na di Matthew chapter 7. Haanda gayam nga makastret ti langit. So tatapay laeng, sigurado mo, mabalin mo maamuan, ipan na kaisalakan. Nagisuro ak di kalman, ijay, somewhere dito ayan ti Ilocos. Kat ada iti kalpasan di lesson ko, ti lesson nga naitet the end has been determined. Amo ni Apo Diyos yung ti mapasama. Kat in drawing ko, yung ti whiteboard na, panakayanak, kin panakatay. Na-preach ko kanya yun yan. Diyan nagtingan na between panakayanak, kin panakatay. Tiawag na, the life in between. Tibiyag ti nagtingaan, ti panakayanak, kin panakatay. Inlatag ko amin, datinanang nga nagkunakastoy. Balak ko kumati agabrod. Kat aywanak dagiti ampo nabannoga. Itibiyag ko na. Kat kayat ko kumanga agpaliw iti lugar na. Ado ti problema, ado dandanag. Kayat ko pumanaw. Ngam dinangag ko dayta nga lesson. Nagpaliw, ti desisyon ko na. Bakit ako tataak kay lagkas ko. Maibagak ko na, Diyan na yan, maibagak nga ngani ako, ko na. 60 plus na din. Siguro, mid-60s siguro di dyan. We know early 60s. Nakon nga ako, ko na. Basta kayat ko iti agserbi. Kat no pagayatan ti Apo nga mapana no haan ako ngay papilit. Kayat ko ngay nga maawatan niyo, kakapsat nga. We are all a dying people. Amin tayo, for example na yan, 50 years, kalpasan, 50 years from now, kaduan kanya tayo nakatanong. 100 years from now or 80 years from now, dahil nga generation na bayanin. Awang kaitun, awan kamtun. We are all a dying people. Kunana ni Solomon, one generation cometh, one generation passeth, and another generation cometh. Imposible na 20 years from now, ay 30 years, baka 50 years or 30 years from now, na ipos kaatuan dito yun. So maruno kayo. Adapay ti kanta iti lubong, niya daga na di nga kanta itik, baban yun. Jay kano agdamatata, na kayo nga uping, kitkita nyo ti babakit. Apay di kay amok, bilang kay lain. Mununahan nyo pa'y amo, numadano nyo, di edad na. Maikadwa, anytime mabalin kay nga matay, kaya nasa undian. Maikadwa, apay di yung amo, ano niya ti kasasatay, isundo mo lang pagturungan nyo. We are all a dying people.
Tinangibaga na talakay nga theologian. Pero na we all are a dying people. Iso nga masapol jay life in between amo. Kat tineson ko man, siguraduam no sika kat na isa lang. Hangalan langay di impyerno, katawa amon tata, ng hamo mabalin nga langayan tayo. Kasano ay pastor, adalang tibiyag mo, isurok, na isurok kung tayo itingam na paba ng laang tata. Ado dagiti lessons tinapalabas nga nakatagalog kami. Nga may sa no nakailokanaw, nalataken, ganyan. Dagiti ugali nga, at church sakto lata ka, dino kayat ko, amo nga naisala ka na. Kaan nga sa utisade de, J. Manila, hindi napantayo, kanaya nakafocus na ti ministries. Mabalin mo kami ti administering hanggang na isalakan. Iso nga iti kayat ko nga maawatan nyo, adalem jay bagin. Hindi kita pinagdududa sa kaligtasan mo, pero nasyat launay nga amwam doon na isalakan. Winuhan. Kunana ni Paul, di 2 Corinthians 13:5, examine yourself. Tandaan nyo dingin baga, we all are a dying people. Kararag tayo. Amamikin Diyos mi, ituloy mi iti ag-series iti may papandipan na kaisalakan. Amuyo ti kasasad ti tugal may sa babalin nga na iti ag-smirk dito iti ay agisem ti pasikig, mabalin nga adda agsao nga sino ka kuma nga magibaga, mabalin nga adamo dagiti awan biyang na, mabalin man nga mamatiak nga ado, iti agragsak ti pan na kaisalakan na, kadagiti mangipatig ti banbanag king maawatan kuma iti members, nga siyak nga adipon mo nga magisursuro, kathaan ko nga biyag jay biyag da. May saaklaan nga manursuro, nga inikam iti pannakabalin, kin calling, nga mangpakan, mangikararag, mangisuro, kanya dati kinapudno. Biyag da dayta. Haan nga siyak ti mapan jay impyerno, no haan ta nga naisalakan. Haan nga siyak ti agsagabat ti agnanayon, iti panang umsida, iti dingding ganda. Weno saan da nga panakibiyag. Kaya't kulaeng nga maipakaawat kanya da. Nga dagitoy nga kinapudno nga magmanganda, isunto ti makusar nga pangpukom kadagitihaan nga pudno nga naisalakan. Ngam kadagiti pudno nga naisalakan, at kanyami iti ragsak, iti pananaw kin pamati nga si kalaeng tinakaisalakan kada kami, nagisalakan, kin noapay nga raramiden mi dagitoy. Nga banbanag, it's because we love you, inted mo ti ayat po kada kami, kat habang adakam nga si bibiyag, may express mi dayto nga ayat, king ka babaen, iti church nga inayat mo. Alaman ka di Ama, idawat ko iti pananpakawan mo, kadagiti ado nga nagpasulan mi, ado nga nagkorporangan mi, and make us worthy, maikari kami nga agtingag iti sasauyo. Ado ti kararwa di impyerno, ngarat nga tingipon da, nga dumawdawat da iti may sapay nga pagkakataon, nga manggagda iti sasaom, nga maawanan ti tiyansada. Kat iti daytoy nga agsapa, maisuro manen, paminsan pa'y, iti examine yourselves. Iti naglablabas nga Domingo, na isurok iti why the dullness. Apay nagpurul ka. Maadaan manen ti introduction nga kasi, Madam Damalor, no apay nga idaldalan nak, dakkel iti pamatik, Lord, nga adagaw-gaw atin dito'y nagtitingan ni. Haan nga gaputa na bayagan nga membro na isalakan, na samsamit iti agserbi, kinada pananaw da nga kusto iti ministry, lupudno da nga na isalakan. Ang mga nada dito'y iti awan biyang na ti Bible reading na, awan biyang na ti prayer life na, awan biyang na iti panagited na, awan biyang na ti commitments na, awan biyang na ti soul winning na, awan biyang na no paspasul binuhaan, awan puteng naking ka. Nakabuputeng di kasasaad da,
Ket kunana iti sao, habang addapay iti panawin, the window of mercy is still here. Iti tawa, iti asi nakalukat pay, kasyam kadiida, ket isalakan mo. Kadagiti met pudno nga na isalakan, pudno nga agay ayat king ka through the church and the ministries, ited mo pa iti naununag kinanga nga nga ragsak. Nakabubuteng ti kasasaad, iti kanay nga makangkangit, nga haan, nga magipangpangan. Kunana ni Apo Isos, iti John chapter 16, chapter 8. Apay tadiyo nga dinggan ti sao. Gamin iti sao awan lugar na kada kayo. Why can ye not hear my words? Because my words had no place in you. Kunana pa, I know that ye have loved not the love of God in you. Awan ti lugar na ti sao, awan kanya yu ti ayat ti Apo. Nakabukbuteng nga henerasyon. So nga, nagpintas nga panguluan iti kongregasyon nga makaamam mo nga pudno ka. At ang pudno nga ayat da iti sabali nga pananaw, iti basol, kinangato nga panagtrato, iti panagserbi ka. Madaydayaw ka, Diyos me, aywanam titunggal maysa nga paumay paylaen, ken kastamet iti bilag tinasantuan ng Espiritu. Uray kadag iti amin na missions me. In Jesus' name. Amen. Agkanta tayo, kakabsat. Let's sing. Iti umuna nga kantaan tayo, maipapan, na siya tayo ito'y napili nga kanta dito. Iti umuna nga kantaan tayo, katwa. I am thine, kukwanak. Then ti subaro no, grace greater than our sins. Sige. All together now. I am thine, O Lord, I have heard thy voice, and it's all thy love to me. But I long to rise in the arms of faith, and be closer drawn to thee. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to the precious bleeding side. Consecrate me now to thy service, Lord, by the power of grace divine. Let my soul look up with a steadfast hope, and my will be lost in thine. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to the precious bleeding side. Oh, the pure delight of a single hour, that before I throne I spend. When I kneel in prayer and with thee, my God, I commune as friend with friend. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to the precious bleeding side. Last time so now. There are depths of love that I cannot know till I cross the narrow sea. There are heights of joy that I may not reach till I rest in peace with thee. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. You will accept grace greater than our sins.
All together now. Marvelous grace of our loving Lord, grace that exceeds our sin and our guilt. Yonder on Calvary's mount outpoured, there where the Lamb of the Lamb was filled. Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse. Waiting, grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin, sin and despair like the sea waits cold, strengthen the soul with infinite loss. Grace that is greater, yes, grace untold, points to the refuge, the mighty cross. Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse. Waiting, grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. Dark is the state that we cannot hide. What can a whip to wash it away? Look, it is flowing at crimson tide. Whiter than snow you may be today. Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse. Waiting, grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. Let's stand. Marvelous, infinite, matchless grace, freely bestowed on all who believe. You are our longing to see His face. Will you this moment His grace receive? Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse. Waiting, grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. Alaan tayo Ligeti Bibles tayo kakapsat. Lumatan tayo sa Bible sa kakapsat in the book of 2 Thessalonians chapter 2. Verses 1 to 17.
Say amen kakabsat o dahay yan. Basahan tayo sa witi akong nagsisinublat kakabsat. Verses 1 and 2, dahil iti nakasurat iti sa witi ako. Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ, and by our gathering together unto him, that ye be not soon shaken in mind, or be troubled, neither by spirit nor by word, nor by letter as from us, as that the day of Christ is at hand. That no man deceive you, my enemies, for the day shall not come, except the wrath be falling on me first. That the man of sin be revealed, the son of perdition, who opposeth and exalted himself above all that is called God, or that is worship, so that he as God seated in the temple of God, showing himself that he is God. Remember ye not that when I was yet with you, I told you these things? And now ye know what withholdeth that he might be revealed in his time. For the mystery of iniquity God of every world, only he who thou let have been there, until he be taken out of the way. And then shall that be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming. Even him whose coming is after the working of Satan with all power and signs and lying wonders, and with all deceivableness of unrighteousness in them that perish, because they receive not the love of the truth, that they might be saved. For his cause God shall send them strong delusion, that they should believe a lie, that they all might be none who believe not the truth, but have pleasure in unrighteousness. But we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God hath from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth, whereunto he called you by our gospel to the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. Therefore, brethren, stand fast, and hope that the visions which we have been taught, whether by word or outward epistle, now our Lord Jesus Christ himself, and God even our Father, which hath loved us, and hath given us everlasting consolation and good hope through grace. 17 begin. Comfort your hearts and establish you in every good word and word. Tugaw tayo bin kakapsan. Ilukat ko lang, kakapsat di ay. Dagitoy verses nga nabasa tayo, pansinin nyo dagiti wordings na. Ada iti verse 2. Basag di verse 1 and 2. Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ, and by our gathering together unto him. Adda iti nang isuro, verse 2, that ye be not soon shaken in mind, or be troubled, neither by spirit nor by word, nor by letter as from us, as that the day of Christ is at hand. Adda iti nang isuro, nga ni kanu Apo Isus imayen. Adda nagsurat, adda nagisuro, adda kanu ti Espiritu nga nagpakita, nga ni kanu Kristo imayen. Iso nga agrigrigat ti Thessalonians, patirinada na batida. Kakabsat iti ibagbaga na ito, tuwa, surutin niya. Rapture kin second coming. Agduma dajay. Ti rapture, the meaning ti rapture, the catching or snatching away. For example, ni Kristo imay tata. Awan ti senyalis na diyay. Anytime, mabalin nga umay ni Kristo. Tata, no dagiti na isalakan, makangag tayo ti tukar ti tugtog ti. Tugtog. We will hear the sound ti trompeta. Uni. Mangag tayo ti uni ti trompeta,
manggag tayo iti pukaw iti Apo, then amin nga naisalakan, bigla nga agpukaw. Kunana ni Apo Isos, at daduwa nga nakaturog, jay may sa mapukaw, jay may sa mabati. At dati duwa nga agtaltalon, jay may sa mapukaw, jay may sa mabati. Two shall be grinding at the mill, the one taken and the other left. Pansinin nyo. Inya oras nga agriing agtrabaho ti babae. Grinding at the mill. Alas 5 ti parabangon. Alam dama maturog iti sa bagay malaksit siya doon. Titurog ti tao rabii. So at the parabangon at the rabii, jengay talon. Two shall be in the field. The one taken and the other left. Bigat agmalem ti talon. So ni Kristo at any time, at the madanunan na nga nakariing, nakaturog, agtrabaho, apay. Gamin no umay ni Kristo, niya iti oras ti lubong reje. No umay ni Kristo, niya oras ti lubong nga madanunan na. No bumaba, manipod langit, niya oras. Okay, bigat kin rabii. Kagudwa ti lubong, bigat, kagudwa ti lubong, rabii. So nga do bumaba iso na, agpada nga panawin. Ti madanunan na, iso nga bigla nga mapukaw, iti pudno nga naisalakan. Kat jay tumat second coming, nagrapture. Mabati dagiti ansay, awanan ti church, awanan ti naisalakan. Malaksid, nabati ka. Kat no nabati ka, agdalan ka ti 7 nga tawen, ti rigat. 7 years tribulation. Tata, jay 7 nga tawen, gudwain nyo ti duwa. Anya ka gudwa ti 7 years. Maksay. Mano ka gudwa ti 7. Ha? Naglaing ni Maksay na yan. 3.5. Kasla 4 dia. Half time. 3.5. Jay umuna nga kagudwa, ijay nga agpaamam mo, jay antikristo. Awan ti gulo dita. Tinga ti 7 nga tawen, jay ribulto na iyunag nanto jay unag ti templo. Sanan to, padayawan kita tao. Pagrukbaban na kita tao. Ijay danto ma-realize ni Satanas gayam jay nakatulag na. Ijay to ag-require ni Satanas ti numero nga 666. Santo, jay mauding nga 3.5. Di tanto ibukbuk ni Apo Diyos ti buo nga puntot na. Di tanto agparang dagiti demonyo. Di tanto jay 7 trumpets, 7 vials. Di tanto jay 4 nga angels nga nakakulong jay Euphrates nga rumwarda nga mang patay dati billions nga tao. Kalpasan iti murdong na dijay 7 years. Ni Kristo bumaba. Kadwatay itong isuna nga bumaba. Sakbay nga bumaba. Dahil ti second coming. Rapture, second coming. Bumaba ni Kristo. Sakbay ito ti second coming. Hang kayo nga agtaka kunana. Hanak nga hampay bumaba ni Kristo. Aging gana haan nga maiparang jay antikristo. Verse 8. And then shall that wicked be revealed, capital W, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming, even him whose coming is after the working of Satan, with all power and signs and lying wonders, and with all deceivableness of unrighteousness in them that perish. No umay to ni Satanas, jay antikristo nga umay, nalakana mapapati, dagitihaan nga pudno, nga panglangit. May adadal kung to tinaun-un, nagton paminsan dagiti nga pagsasao.
itinto maalukoy ni Satanas dagiti haan nga panglangit, in them that perish. So nga adanto di jay, agilakon to iti biyag na, agpatatak ti 666, tatapay lain, kayang nga isuka ni Apo Diyos na wala pagpleading, wala kwartam, dala problema, di nakarkaro na awan to kanam, patayin da ka, puden da tatingad, ulog. Nya ti gusto. Puden da ulam latan, tingad, duwa jayan. Tatapay lang awang kasi kay suka mo ni Apo Joseph. Di nakarkaron to no agrigrigat ka. Tos da jay pay adapay jay timunyo nga rumwat. Jay yan ti ulag ti daga bottomless pit. Hala nga ice ti bottomless. Jay pit abot. Rumwat dagiti nagadunga timunyo. Iti rupa da leon. Iti pagita kabalyo. Ti buok da buok ti babae. Ti rupa ti tao. Ti ipos takit scorpion. Tos, sumreg da iti tattao, tutukan da ti tao. No ngay agdulinak di unag pastor. Espiritu da jay. Apay bagi, pan nakaladanunan ni jay. Meaning, luganan na ka. Tatano natudok na ka di jay nga timonyo. 5 months ang kamatay. Tumangken ti bagin. Aglabutab tingiwa mo. Maigigges ka nga si bibiyag. Hang ka makapangan. Kalpasanti. Daji unag ti 5 months birukam ti patay. Hang ka nga mabalin nga matay. Daji ti word may in theology. Ti title nakit. Dinagbakasyon ni patay. Nagsiga di nga title. When death had a vacation. Una na. Nagbakasyon ni patay. Gasam no natudok ka ti scorpion, aglabutab tingiwa mo, nangato ti gurigor mo, hangka makakuti. Kaya ka, demonyo. Di pa ikat, nakakasjay ka, 5 months, kasano ka uminom danom. Kasano ka nga mangan. Akat no kastoy tilumag mo, akat dyan lang mo no ang kasiit, kalpasan ti 5 bulan. Kaya nasa uwe, nagbakasyon ni patay, kalpasan ti 5 months, no pumanaw jay demonyo, insigidakan na matay. Ang kay marugrugitan ti ibaga. Kasano ka nga, titimaki ka, di pa ikat iggaseng ka. Umuna ka, di iggas ka niya, marami na. Kang kanin na ka nga si bibiyag. O sayo katawaan, ti ararabidin tayo tata. May papaniti apo, niya mo ni pastoren, apay hana lang ang church, unsave ako, kung po na. Bagatamang manggagmupay. Danto ti panawan na umanggag mo. Ako mabalin ni baga ang agong po na. May nyay kayo sa umat style mo. Tata, haan nga subli ni Kristo, aging gana, haan nga maiparangaran ti Antikristo. Ket kunana, nya nga iti manglaplapet, pastor, verse 6 and 7. First, 2 Thessalonians 2, 6 and 7. Now you know that what withholdeth that he might be revealed in his time. For the mystery of iniquity doth already work. Only he who now letteth will let until he be taken out of the way. Kastoy na. For example, adatoy ti Holy Spirit. Ay adatoy ni Satanas. Adatoy ti Holy Spirit. Ni Satanas at naplanwan na dito'y lubong. Timang lampet, Holy Spirit. Tajay, only he who now letteth will let. Sige, palubusan ka. Kanunan to palubusan. Tunalaan na tayo ni Apo Jesus. Tata, agpre-pretsak, ti Holy Spirit, makisasaw ka niyan. Ngam adan to ti
At takaw dagiti buaya nga dayjay gobyerno. Maaramid da han nga full blast ti aramiden da. At danto ti panawen ti Holy Spirit haanen nga makibiyang. Palubusan nanto amin nga kinadakes. Nyanto pakibiyangan na lang ti Holy Spirit diyan ti tribulation period. Ni Man Justin ti Mangsungba. O so, hindi na mangingialam ang banal na Espiritu sa 7 years. Saan siya mangingialam? Jay preaching ti 144,000. Ag-preach, mga saksi na gijay. Wari kayo, bagay yung saksi. Nagita saksi, di mo sa uwanda. 144,000, Hudyo na gijay. Virgins na gijay nga lalaki. Never been kissed, never been touched. Tata, isudan to ti ag-preach ti entero nga lubong. Jay panag-preach ta, no awan ti Holy Spirit, awan maisalakan. So nga itintula pakibyangan ti Holy Spirit, jay preaching ti 144,000. Adun to may salakan ngem ti lubong han nga pakibyangan ti Apo. Ited na kin Satanas. So nga tata, kakapsat, duwa ti restraining. Only he who now letteth will let. Tata ni Satanas, restraining ti Holy Spirit. At datay nga church, tata, the restraining power. Apetahan nga makapag full plus ti basol. At the church nga mangas nga saba. At danto ti panawen no marapture ti church. Awanton ti church nga manglamped kadakwada. Awanton. Nawaya ka kaya mo taramidam, nagparted ka no kaya mo. Iso nga, kuna na dito yung deity restraining power class. Verse 13. But we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord. Because God hath from the beginning chosen you to salvation. Nabong nga naisalakan ka, idi pa'y gayan, awan pa'y ti panawen, awan pa'y langit, awan pa'y lubo, hangka pa'y naiyana. No naisalakan ka, idi pa'y nagpinili na kagaya, di pa na kaisalakan. Nagpintas ka mamuan niya na yan. No among nga si kakit may sa kadagiti napili, you are one of the elect, o the Bible. Adda pa kakitaan, iso na yung isurok tata. Kasanong maibaga that you are one of the elect. Examine yourselves. So datayo, uray no nagrigat ti sitwasyon, mabalintay agyaman, gamin na ipadanon kanya tayo, tipan na kay salakan. 14. Whereunto he calls you by our gospel to the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. Maagon utay ka no, tidayag ni Apo Jesus Cristo nga Diyos tayo. Nga rod kakabsat 15, therefore brethren, agtibker kayo, stand fast, and hold the traditions which ye have been taught. Nga nga tradisyon data. Nga nga tradisyon datoy, ano lagi ito yung matsan, nga nga tradisyon datoy, nga tradisyon ti manaw, nga tradisyon ti kanyaw. Dahitoy, nga maisursuro, tinglen nyo kano, ti maisursuro kata kayo, whether by word or by our epistle. Ket ko na natin verse 16, now our Lord Jesus Christ Himself and God, even our Father, which hath loved us and hath given us everlasting na liwliwa. Nakapsat, consolation, liwliwa. At the teacher ko ngayon ini, malagip ko, grade. Tumbungak. Grade 4, rakyam mo, di siya. Basta 4 or 5, at nakadagijay. Tinagan na di teacher ko, Mrs. Pai Himola. Bakit nakauy-uyong? Ano? Nung kuna na di, talna ka mamin. Tinagan na kanya, may Pai Himola. Pai Himola nga ron.
Di ko na minsan nagdrama, ayan ti school me. Malagip ko kuna na. Pinadakkel ko ti anak ko. Awan pa'y konsolasyon. Kung kuna na. Yan ti konsolasyon. Awan pa'y mangtulong, awan pa'y mangtalyaw, awan pa'y liwliwa, kuna na, awan pa'y konsolasyon. Dajigan ti consolation. Jay mangtalyaw nga mangted, ti ina na kinliwliwa. Ada to'y Bible ni consolation. No kaya mo, at dantuan na iyo, konsolasyon, tinagan na. O dantuan na kiyaw. Tiliwliwa nga ited ti Apo, everlasting consolation. Agrigrigat kayo, manana dito yung rabaw ti taga, panunutem, no iyawit ka to. Haan nga mapneg. Haan nga madanon, kunak kuma, iti panakapneg, iti glory nga ipakitak to. Nagimbagan ti Diyos tayo. Amen. So nga, kantatay iti may sabay, tumakder tayo, kakapsat. All the way, my Savior leads me. Ilocano, dito Ilocano ka no? Ilocano. Pechi. On the first stanza. Titiyamin ang pagkaak ni Jesus inalana, Anya pa'y nakasa puto, tuwadak manuguto. Anya man tinuten sa anak na aguten, dadamit ni Jesus ko, makamangkendal ko. Dadamit ni Jesus ko, makamangkendal ko. Yuti dalanek na ikat, ken kapsut tuntek kanya, di iman ang alaayam, igat ko pataken na, darus neta pakanenda, itinig apay tibyak, awan ni pagkurkurangan, ken Jesus handaan. Awan di pagkukurangan, bukan Jesus handaan. Nagdaken lenti ayam na mantekanya kinanay, nagsangit ang tikarina, kain na pujay gloria, sadyagin na pumipanta, kaawan tiinggana, tinabalay ka na kanta ni Jesus anangina, tinabalay ka na kanta ni Jesus anangina. Second Corinthians 13, verse number 5. Iti ugali iti Corinthian believers, mangtedaklaan iti ugali da. First, nalukay da iti basol. Ada iti lalaki nga nakipag-sex kininanan na. 1 Corinthians chapter 5. Nagtitin ni mandada.
Nagpartet na pa'y ayan ti Lord Sabbath. Tata, dalukay na ti basod. May katwa, questionaran da ni Apostle Paul. Ugali da nga padaksen da jay adipan ti Apo nga iti paratang da rupak kwartakan. Palagi biyo jay lesson tayo. So nga ni Apostle Paul, no mabalbalin na kayat dumawat ti tulong kanya da. Kunana, iti inyadayok iti bagik na kayo mga rut ti nagsuwot. Kunana, what is it that ye were inferior to other churches, except it be that I myself was not burdensome to you? Forgive me this wrong. Hasta gayam kita yo kanya, diyan nagsuportaran. Kunana, inyadayo na ti bagina, tinagsagaba, handa na ramanan iti bindisyon iti Apo, isuda mismo. So nga nagdimawat ni pamakawan ni Apostle Paul. Maikatlo, nalukay na ti basol, questionaran da ni Apostle Paul, and then maikatlo, nalakada nga mamati, iti sao ti tao nga at nasurat na. Tingay, nasurat me, dato'y ti kusto, iso patsen me. Kunana ni Paul, yung verse 1, tapno nalawag, 2 Corinthians 13, verse 1. This is the third time I am coming to you. In the mouth of 2 or 3 witnesses shall every word be established. I told you before, and foretell you, as if I were present the second time. And being absent now, I write to them which heretofore have sinned, and to all other that if I come again, I will not spare. Kapamintlo kon ngomay. Di maikatwa, absentak, tanitay to stiin baon na. Tun agparangak kanyayo, awan ispalek kanyayo. Verse 3, since ye seek a proof of Christ speaking in me, which to you word is not weak, but is mighty in you. Adaka-agdawatan ti pureba. Apay si Paul, ni Kristo ti agsasauking ka. Kunana ni Paul, no hanga ni Kristo ti mensahe, hanga na baliwan at ibiyagyo. Adda kay dito'y nga nakatugaw, nga nabilag, nga adda kay nga naisalakan. Gamin jay message ko, ni Kristo nabilag. Haan ko kasapulan nga isao, kitain nyo tibiyag nga nabaliwan. Kuna na ito ini. And to you word is not weak, but is mighty in you. Ikuan dinamag na. Verse 4, pay gaya. Ti prueba nga daki ni Kristo, da kayo tinabaliwan na dyan mensahe. For though he was crucified through weakness, yet he liveth by the power of God. For we also are weak in him, but we shall live with him by the power of God toward you. Nakapsot ti kita yun, ti pan nakatay na dyan cross. Ngam iso ti pigsa, ti pan nakaisalakan nga nang gawad kada kayo. Apay takastoy pa nagsasawi. Verse 5, nagsaludsudan ni Paul, nagsaon ni Paul, examine yourselves, whether ye be in the faith. Prove your own selves. Know ye not your own selves, how that Jesus Christ is in you, except ye be, ti reprobates kat hanga pang langit. Apay dakas ti trato yun, iso ti Apo. Apay dakas ti trato yun kanya. Kuna na ni Paul. Apay takas talaunay iti pamadakas at tatautek yun. Dakkel sa problema yun. Examine yourselves. So, ti title tayo, iti peligro, iti pananloko, iti bagi. The peril of being self-deceived. Good morning, kakabsan. Kadwa tayo gayam, iti tagangato, ang aksidente nga nangagyuray, mangagyuray tayo. Kadwa tayo manan, kakabsan. Sukimaten nyo iti bagbagiyo. The word examine is scrutinize. Examine, scrutinize. Dutan. Talo kumalibro, scrutinize mo. Examine yourselves, do at kayo tipudno nga pamati. Ti pamati dita, it means persuasion.
no pudno nga ta kanyang ti gusto nga saving faith. Prove your own selves. The word nga prove, makita, ma-discern, mapansin. Discern, makita, maadal. Know is to perceive. Ti-discern, maamuam. Tino, makitam. Maamuam kin makitam, no adda kanyam ti gusto nga pamati. No ni Kristo Jesus, Jesus Kristo. Ti Kristo dita ket Greek word ket Christos, which means mangisalakan, Messiah, is within you. Patanin niyo. No ni Kristo adda kanya, makita maamuan iti pamati, no sukimaten ti biag mo. Nagsimple mo lang ti panang sukimat madamdama. Damagam lang tabagin no nagbaliw ti biag mo. Nya pananaw mo ti basod, ken anya kitam iti church ni Apo Diyos. Madamdama adalan tayo. Malaksid na kayo ket haan nga panglangit. Reprobates. Sino ti reprobates? Romans chapter 1. Chapter 1. Sino ti reprobates? Jericho ibagaman ti upat ka reprobates. Sino da? Nya ti number 1. Okay, dagiti bading. Dagiti homosexual bakla kintumboy. Han nga panglangit. Ngam kayat ni Apo Diyos latabata kay isalakan ida. Anya. Ngam handa nga panglangit. Reprobates ti awag kanya da. Balaksit ti isalakan da. Number 2. Dagiti sumasamba sa Diyos-Diyosan. Makastrek langit na kita. Third. Dagiti mangalala iti tayaw. Reprobates. Makita to save ka wenno haan. Apay niya ti importansya na nasukimatan ti magil. Basahin tayo kagigitan. Matthew 8:12. Basahin niyo ang atapanagandan na. All together, begin. Daytoy ket duwa nga termino nya ti meaning ti weeping kinlaretget tingipon. Impierno dayta. Truths behind weeping and gnashing of teeth. Iti sangit kinlaretget tingipon rimwar ayan ti bibig mismo ni Kristo. Nya kada sawen agsangsangit kin agngar-ngaret gayam iti tattao nga dajay impierno. Sangsangit da, ngaret da. Duwa ti ngaret-nget. Ti tao no masakta nagnaret. Jay magsakit di rurog. Ngaret-nget mo tiyan. No. Nya ti meaning na iti weeping. Agsangsangit da gamin jay napukaw da. Handa nga inpangag ti dalan ti pannakaisalakan. Habang nabiyag da, jengay nga retnget tingipon. Daytoy ket rurot kin panaglaban. Ipakpakita na nga napait kin karurot da ni Apo Diyos. Urit tama Diyos! Hangko karbang awan rabang mo nga puran na. Urit kam! Ngaret-nget da. Di impierno, amuda apay at dada ijay. It shows awareness of guilt and justice. Paypaytak tatoy. Kung karunod ka! Kita matibiyag mo tata sa kantok reyo di impierno. Paminanom ngay nga mangag nga iti church ket importante nga ugalit. Maminanok ngay nga ibaga. Isagdan mo tabason mo. Ilaban mo man. Maminanok ngay ibaga kingkang basbasa ka Bible mo. Nga tikitam di raralitin tayo. Ngarat-ngat mo tibag pakitam kanya. Kasanong to, no bay damtek na nayon. Amom mo adakan to ijay. Nga ti natata, June
June 21, 2026. At damay sa nga pastor nga nangisuro, tin weeping and gnashing of teeth, nuhaan ka na isalakan tapta, malagip mo, tatoy ngal daw. Iti ngaret da, iti kaunagan nga sakit, the deepest pain, jay impyerno kat hanga jay apoy laeng, no ti kat na cut off da, ti kinaimbag kin presensya ni Apo Diyos. Malagay biyo jay Luke 16, yan na ba nga lalaki? Tumawat ti sa nga tedted ti tanom. Kakabsat, iti nabiyag iso na hanga tedted ti tanom na. Agob-ogbog ti tanom para kanya na. Hindi nga napanjimpian na uray tedted awan. Inusar ni Kristo iti weeping and gnashing of teeth. Tapno ayaban na ka, na agpabawi kang tatta. Haan ngayon ton sumaruno. Adalam ti biyag mo. Bigla kagayam nga natay, God forbid, malagip munto amin tagito. Biyahero ako. Man-mano ti biyahe mi nga awan nakita nga aksidente. Ay, ibagak kada kayo. Diyan lang ko matinaliyawon siguro, hingga na matayak to nga malagip ko diyan. Jay babae, jay Pangasinan, nga fresh pailaan, nga bitak jay ulo na. Kunak nunanang da ito, agawid, awan ti, ada pamilya nga awan agawid nga nananda. Hangalang-langay da kito. Ti sao ti Apo nalawag na isuro na nga adda there are degrees of punishment in hell. Tulungan na. Anya ti degrees ti Lucano? Tukad. Adda iti tukad iti dusa jay impyerno. Iso nga dagiti ti mo nyo kurugregda. Ni Satanas makaunget pamunan basit ti panawunan. Dagiti adda jay impyerno gargaret-nget ti dila tingipon ta. So nga hamo nga laglag-anan. Kuna na ti Hebrews 2:1, how shall we escape if we neglect so great a salvation? Ngayon ti Arabit ay pastor, so kimatan ka maging. Examine yourself. Awan dito yung lesson, umununa, isigit ko lang Nga ti ugali na itipod nung anay sa lahat. Sa balik yung lesson dito believers keep on believing. So, organawagan nga believers. Tipod nung nga namati, kanayon nga mamati. Kini Apo Diyos, uray niya paglanday tibiyag na patet dito. Believers keep on believing. Number 2, believers keep on repenting. Itipod nung nga namati, uray pasitlaan nga basol nga maramid na. Tumudok ayan ti puso na. Mangted ti konsensya. Mangted ti tagsen. Believers keep on believing. Believers keep on repenting. Hanga diyay, agpapawi ako. Kung kuna nangakas jay, corniness di jay, itipod nung nga na isalakan, kapaya apo na naaralig ko, kupakawanan na ako. Awan makakaamong na derder kay puso. Kabubuting no maitakwak ka di impyerno. Katawaan naktata, ngunit wala sa'yo ang huling halakhak. Kuna na dyan nga ilok. Ang di comics nga gagatangan, ay awang kay ganda 1980s. So, Lord, urayot ni dyan, no, gawid ni nanay, may comics ba nanay? Mabasbasak na kaya, hak. Kuna na. Dapat mo kaya God holds the last laugh. At the message ko 2010 or 2009, tititle na kat God holds the last laugh. Hanga sikat katawa. Pasensya kan. Kita ang tabagin. Tatapay tayo sursuro tayo dito. Awanan ti kaintaklan nga ragpo kaysa dajay maamu-among nga naisalakan ka. Dinalusan na ka ni Kristo.
pinakawan na katibasbason mo, at turong ka dyan langit, kinapudno, kinatulnog ka, nagserserbi, naragragsak data. The assurance nga yung katiyakan, ino ka naman, di kasiguruduan nga adda ka kin Kristo, hanga al-altit, di pan nakaisalakan mo, no di katpudno, di pan nagbaliw, nga mapanagnakan, ebidensyaan, pinagpaliw apian. Mangted day ti strength, piksa, ti panangsangom, iti biyag, uray anyaman, ti ited, ti kalaban. No amom nga naisalakan ka, adda kanyang ti strength of salvation. Amen. Dati Jay, abay ka nagpurol ka. Dati Jay, question si Ding, nga inadal tayo sa kaysa. Abay tahan na ka maguyugoy di sa uti ako. Ada nga Jay, kabsat dito'y, ay yung people dito, ko na nakita. Kung makita kintatan ko, kuna na nagbasa ti Bible, kinagkarana. Ijay ko man na-realize, nga nagitigayang kubing, kitkitaan na, tinagandang na. So nga dajay, gift kayo manamdama, kasol. Tumakder, Happy Father's Day. Siyak ni Pastor Roland, abayat di bagi ni Stephen, nakasabi niya, siyak ni Tatay Stephen, ay ayatag ti pamilya, padakalag ida ti naing Christian 1, nga pan nakadisiplina, kin pang magpaga, Ephesians 6:4, in Ilocano, kata kayo nga ama, di kayo ruruden, dagiti anak yo, no di kat idalan nyo ita ti alagaden, kin pamagbaga ti apo, habang nakatadol na ito, at least ado anak mo, Pastor Roland, ayan mo, ado anak mo ni Maxi, ado anak mo nga tayo langit ni Nixon, agka-anak kanto ti 12 nga apostol, kini Rothschild, adon to. Siya datoy ka, pamalagip, niya ngay nga tano di tatang ka, niya ti bayo ang lubing, nakakaasi, iti pamilya, no sikada kasya nga pamilya, takderam ti kinapudno, kakaasi ti pamilyayo. Apay ta di na ka maguyugoy ti sao ti Apo. Apay ta awan puteng kini Apo Diyos di tapuso. Apay ta haan na ka makonbiktar ti kinapudno, dandaan sumurog ka. Apay ta naglaka para kanyang tihaan nga sumurog, kadagiti kinapudno nga mangmangag mo. Apay ta awan biyang nga tinakam mo. Lagi ko agprepit sa kisoso. Kuna na. Maturog. First time ko nakaturog, nakapsat may katuwa nga napasamak tipyak ko. Didakam dyan Manila. Madamag yung surusuro ni Pastor Robin, natukol dyan tingat ko. Kapi mang kape. Ermi balnog ko. Nakain na maksa. Hangatim malab. Tata, agkitamak atiddugan dyan 1 minute. Agreeing di bagi kapay. Ngayon mayam to, maturog ka, winog tingag ka. Tingag ka. Una manan, labana, apay, haan nga mabalin nga ti emosyon ko, isuksurutan. Diyak pala naturog ko mga rodjitalan. Apay nga makaturog ako. First time na nga ag-drive ni Jonah. Sabay naggagatel, ti saksaka na. Adada di expressway, maramdaman naka 114 ni Joe. Joe, ang sinukat kayo kini Joe na. Ni Joe, hangko unay maungtan. Kasi siyempre, mapabainan. Ni Joe na mabaling ko ungtan. Yan na, 80 ka lang, pangtipid.
Kagasot. Diyak pala karot ko man naturog dyan. Why are your emotions so indifferent? Apay nga iti church gathering king kaka-optional. Asa kingipon ko dyan church. Wala na. Nasakit ulok dyan kag church. Nya problema. Apay tadi mo maited ti bagin, nga ayaten ti banbanag ti Apo. Ti trabaho ti Apo. Apay ta iti mensay naglakan nga malipatan. Apay tahan mo maanusan ti preaching. Naglatak ti answer na. Dagito'y amin biblical nga questions. Ta iti putno nga ni sa lakan kapalik talatata. Na isurok kata kayo. Apay nga tinabag ko, dagito'y nga salutso. Gamin iti saw ti Apo, inikan na itinalawag na examples. Kadagiti tattao nga nangipakita, ti kasta nga ugali, amin data at jay Bible. Dagiti tattao nga haan nga maguyugoy, ti kinapudno. Awan guteng kini Apo Diyos. Resistaren da ti conviction. I-disregard da ti panagtitipon. Apay, they do not belong to Christ, yet they mingle among the saints. Kadwatay ditoy. Nya ngay mo ti verse mo, nga dadatoy nga handa na isalakan. Lukatan nyo ti Bible show, Book of Jude. Revelation, agatras kailan. Jude. Tulungan na, these are spots in your feast of charity. Verse 12. Jude 12. These are spots in your feast of charity when they feast with you. Nya ti panangan ti ayat. Hangat sibog kakabsat. Nya ti feast of charity. Gathering. Mangmangan kayo ti sao ti Apo tatay. Feast of charity. Nya ti spots. Hidden rocks. Nya ti notes mo mare. Nya ti spots. Kamuraw in na. Hadlan sa pagkusad niya nga ti spots. Batbato. Hadlangan da barko ti church. No maisadsad isuna, these are spots in your feast of charity. When they feast with you, at dadato'y nagtitingan, mangmangan dati sa ti Apo, ngam haanda, nga naisalakan. Mamati kayo nga dato, iti message ng inkwak, pa Father's Day. Adagamin ti aramidan tayo ko ba nga maisingit nga dakkel nga napintas nga event. Di nadamag ko nga han nga matuloy. Diya man makaturo ka, nagpambay niya ngay Apo iti panangidalan mo, kanalpas jay lessons ko. Dahita ti panangidalan, kakapsa, di dilaan parabang, rabi nga naatan. Ngalpasan jay lessons, mamati ang adagaw-gaw atin ti Apo. 3 important areas for careful examination. Kasadong nga maibaga nga may saka kadagiti na isalakan na pudno. Idaldalan mo kinugalim. May kadua. Ti panang tratong ti church, kin panang tratong ti sao ti Apo. Maikatlo. Nya ti ugalim ayan ti adipen ni Apo Diyos. Dito'y observaram ti bukod mo nga biyan. Nya ti daldalan kin ugalim. Jay may katwa, tratom ti church, kinsaw ti Apo. So kimatem iti pananaw mo, spiritually. Jay ugalim ayan ti adipen na, kasano nga tratuam isuna, nga agdingdingag ka ti sao ti Apo. Hanga jay pagkatao na ti kitab, jay mensahe na. In simplify ko, nya iti adalam, inya ti ugali ti han nga risalakan. First, al-altit ti pammatida. Matthew 7:21 to 23, Mari, Darsab. Matthew 7:21 to 23. Verse 21. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven.
Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name, and in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works? And then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. Nakangag dati sa uti apo, handain pangag, karkaragamat ko na. Han nga tunggal may sangag ko na kanyak apo-apo, sumurag to, ipagarian tilangit. Nya meaning na ito, awan ti pudno nga panagsurot dati sa uti apo. Dalam tabagin. Anya dating na kanyang ti sa uti apo. No pudno nga save ka, taputangan di puso. Awan ti pudno nga panagsurot. Tingting kanyo ti kinapudno, awan dating na kanyang. Why is it that she cannot hear my words? My speech, kuna na ni Kristo. Because my words had no place in you. Naglatak ti sao, kaya kanyo mawatan. Gamin awan dating na ti sao, kada kayo. Kuna na ni Kristo. Awan ti pa nagsurot kanyang. Dingdinggam lang awan ti kayat mo masurutin. Dapat membro dito hindi kung nagpretsa. Sa balimot na ito. Gas-gas kami di mesan nga illustration pa dali. Nagpretsa. Kung nakagpretsa may papanti pastor nga mahana dumawat nilabgif kanyayo. O kaya nga umawat tabakay bagayo kwarta habol ko. Masidag di membro. Kaya amok pastor di nang nagkutatay. Nga hangka umawat, ng pastor hanaman nga paglan nga agyaman. Awatom man da ito. Pastor amok, kuna na, ng tubong-tong palak lang, ti sa uti apo. Lagi ti word na. Sardang mo tabasol mo, kuna na di Bible. Tarupam, kuna na. Ag-church ka! Apay si kaket siya ka, kuna na, maitad mo pagragsaka, kuna na. May kadua, awan kanyang tibunga, tinasantuan ng Espiritu. Quoted from memory, Reggie, but the fruit of the Spirit is The fruit of the Spirit is love, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, faith. temperance, and self-control. Nya ti awan, tihan nga na isalakan, awan kanya, dati bunga, tinasantuan ng Espiritu. Nya na sa uwan, nasingpet na tirwan, ti panguneg nga biyag da, rinoker. Nya ti umuna, nga bunga iti, Pastor Julian, si Kaman Mangsong Bat, sa pailakan to palubusan. Nya ti umuna, nga bunga iti Espiritu Santo. Anya iti bunga iti tao nga haan nga naisalakan. 2 Timothy chapter 3 verse 1. Verse 2. This know also that in the last days perilous times shall come. Verse 2. For men, anya ti umununa nga ay ayaten tihan nga naisalakan. Pagpagita. Nya ti umuna nga bunga tinasantuan ng Espiritu. Tandaanan nyo na ito. Ti unsaved. No maipapan kanya na isula masurot. Ating nga pakinabang ko. Apay ko ba nga church nagbandaw? Ngam tipot no nga naisalakan, mapana, gamin ay ayaten ka. Ado agbaliw, tibiyag na. Si Kabot, polos. Dimakkel kami kakabsat. Itiri ka titibiyag. Ijay ko na-realize nga ni Apo Diyos talaga nga, thank you, Apo. So, di kanta ti pusok, thank you, Lord, for saving my soul. Tawan pagplete mi idi. Manipod jay ili, aging gana jay preach ti karnatan. Pagnaen, tapnulaen makapagkapilya, awan mang sundo. Awan mang sundo. Dapay ni jay, dito akit, paste lagip ko lang. Sino nakapot ka niya hindi? The Barker, di San Fernando. Oh, lingsad, karatan, pagdarawa, karatan, lingsad. Talupay, paigit ka. Lingsad. Kapadasak, tawon. Apay, agur-urno nga, ipagpletek, mapan, agkapilya.
Barker, ti awag na. Di elementary, napanakpay naglako iti ay skin day. Ngayon dato nga. Sa Santo, di ngay, aday ti barot nga nag-circle. Ngay shoot mo amin dyan nga mani. Tapos J. Beans nga nasa samit. Narigat ilako J. Beans nga nasa samit. Malagip ko di dyan. J. Mani, J. Plaza, Ricos ko. Matang kayo naman, matang kayo naman, nagnginamad, mano malabagig dito yung manong, binting ko na. 75 centavos tiyak malam. Nga ma-income ko hindi. By the way, nadamag ko nga yung people tayo nga nalingag negosyo. Nilena, sino? Daytoy. Nangipaspasyar ka kano iti Repolyo. Gumatang ka kano ayan ti Shopee, Lazada, sabon to ilakaw. Palakpakan tayo man, kasa. Kaya, palakpakan nyo ha. Diba? Sige man. Diba? Alisto ka. Sarwam ni Manong Mawan. Tago mo. Ang kamababain, Wan. Nagpintasan ti kasta. Yeah. Kaya bababa, paunda kay gumatang ka man, ti bagkuog. Siya banaladan, bagkuog. Dapat ya kasi tatangatawan san. Awanan niya. Dapat. Di kabayin lagi gam basket. Awan kanyang tibunga tinasantuan ng Espiritu. Kamu mapilit nga ayatan. Tibanbanag ti apot awang arot kanya. Third, ay ayatan dati lubo. 1 John 2, 15 and 17, direct talaangan, kakapsat. Sige, Jericho. Love not the world. Iso di ay. Sige. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. And the world passeth away, the lust thereof. So di ay. But he that doeth the will of God abideth forever. Iti buok na lubog. Iti bato na lubog. Iti music na alalalong. Lubog. Patya. Kung kuna na. Awan nga talaga kanyada. Iti sauta lubog. Obvious conformity to the world. Conformity kaing-ingas na. Tilubog! Sir. Adiyan. Nalatak na kaing-ingas da itilubog. May ikadwa, may kapat, awan pa nagbabawi. Luke 6:46. Nya daytoy, haan nga napuksat nga panagbasbasol. Nga awan pulos pa nagbabawi na. Unbroken pattern of sin. Tinaisalak unbroken. Agbasol, agbabawi, matataksya na. Kanyada, unbroken. Luke 6:46. Sige, Maxi. Tinapik na kan ni boss. Sige. If one according to your will, and do not obedience to your Ni Fury, malagip ko ka na mabaliksan ti world. World, kuna na. For God so loved the world, kuna na. Ulitam, world, kuna na. Lord, kuna man. Lord nga. Ulitan, basaman. Why call me ye Lord, Lord, and do not do the things which I say? Sige. If one according to your will, and do not obedience to your Okay, nabaliksan na. Sa bali, aniloid niya. Awanan niya. Unbroken pattern of sin. Nga awan, ti conviction na. Haan nga matitikra. Basol nga basol. Haan nga matitikra. Awan pa nagbabawi. Panglima, haan nga makapagtultuloy. Hebrews 3:14. Brother Galileo, did you Bible siya? Hebrews 3:14.
Verse 14, for we are made partakers of Christ, if we hold the beginning of our faith steadfast unto the end. Tipod nga na isalakan, Brother Galileo, agtultuloy kadi, tapno maisalakan. Anyahin nga ron, agtultuloy, gapo ta na isalakan. Binaligtad na din. Hawa ka kanog tultuloy, hangka maisalakan, agtultuloy ka, gamit save ka. Nagsakit ka, nalugi ka, natayang ka, na-aksidente, God forbid, napuuran, naging kinod, niya ba? Natakawan, nalugi, nilukod ka, amin data pag may sao mo. Tipudno nga na isalakan, at tultuloy. Dapat di na nakaapan na nga membro nga nagtuloy. Ti Savior na di membro. Kaya mapanditan, ado ipokrito. Ito yakon bangir. Di na kati ipokrito dyan, kada ka dyan. Sasao ka kaslawang basol mo. Berbero ka ti perfect ka church. No nakabero ka ti perfect ka church, kat napangkay dyan, hanga perfect kan diyan. Apay, adakan ijay. Obserbaran ti dalan itibiyag mo. Ti daldalan kin ugalin niya ugalin. Alalkit ti pamatin, question. Nya ti dating na kanyang tisaw ti Apo. At kami ti maibagam nga nagbaliw. Itibiyag mo nga simmayaat ka. Iti invite ti Holy Spirit King ka. Iti kadi at dadating na kanyang sa uti Apo winulubong. At kadi kanyang di hanga na putid nga panagbasbas. Pastor, this week ha nakagbasol. Next week agbaso na. Panangloko adadyan. Ti unbroken pattern kabain mo. Ti agbasol, kinawan panagtultuloy na. Deta ti character, ti unsaved. 3 important areas for careful examination. Your ways and character, may katwa. Sarbaran tibiyag mo may katwa. Jay tratom iti church kin sa uti Apo. Examine ti spiritual na pananaw mo. Spiritual perspective, pananaw. Nya ti pananaw, ti haan nga naisalakan. First, dimdumngag tanam da aramiden. James 1, 22-25. Pastor Junet. James 1, 22-25. Verse 22, but be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own self. For if anyone be a hearer of the word and not a doer, he is like unto a man, beholding his natural face in God. For he beholdeth himself, and goeth his way, and swiftly forgetteth what manner of man he is. Isingit ko, at dan, di yu pa'y napadasan ti kastoy nga sangit. Nangag. At dan tupay iti, ako'y magbaga tinaganda. Sangit iti sabali nga church kastoy. Kastoy. Agtultuloy kamlata ka dito'y church ni. Apa yan? Ay na, pastor, ti preaching di pastor ni Cristo niya. Nagkapo YouTube. Santo amin nga sasauan na doctrine. Doctrine. Hanga doctrine. Puro langay, puro katawa, pastor. Awanan ti mangmangan kanyami ti gusto. Kakaasi kami, pastor. Awan pa iti strength mi nga mangsango ti laban ti biyag. Agtalinaed kam ka di, pastor. Amoy ti answer ko. Man nga asi ti Apo kakapsan. Agtuloy kayo. Ay na, pastor, imbagla ka taada online nyo. Taimbagla nga pang panganan min. Awang magamin ti online Baptist Church niya. Kaya online Bible Baptist Church niya. Awan. Nabilbilag ti kastoy. Bonus laeng di jay, tapno at madanon na. Yaman ka dagiti tingtingag, madandanon kayo, dayaw ti Apo. Dakay ngay. Ibagayo man kanyak, no hangkay mangmangan ti kusta. Hanag panpanakil, dayaw ti Apo.
Awan maitanok dito, ni Apo Diyos, awan hero dito yung church, ni Kristo lang. Siya, dispensable. Mabalin na kipahigit niya po pumanaw ka, tasukatan ka, anytime. Ni Apo Diyos, ti maingato, mangmangan kayo. Tatpa ding-dinggan ti agse, kitkitaan na jerupa na dito. Agpripit sa, kung konbiktaran ti Espiritu Santo, siyak tata, nagrugit ti biyag ko, siyak tata. Okay lang, okay lang, okay lang. Na isarning jay biyag na, he looks at the mirror and forgets what he is like. Dagiti kakabsat nga agan-anos da, itisaw ti Apo nga damang mga agsangsangit da. Kung dapat ka, Lord, kasoon na kami kadi, dito yung message ni Pastor ni. At dadalat na nagtultuloy. Kakaasi na gito yung katatao ka na. Ngem si kangay, ding-dinggem awan ti dating na kanya. Unsaved data. Second, haan na suksukimaten di bagina. Examine yourselves. For example, nag-prepare sa tata. Hang kumagkatamo nun niya titating na tibiyag mo. Nun niya titaray tibiyag mo. Nabiyag ti sao ti Apo. Amo na kasa no nakatanunan. Dahil ti preaching ayan ti camp. Pastor's camp dajay. Nabayagan na ito siguro 20 years ago. Nag-preach jay guest speaker. Ti preaching na adultery. Pastor, sawan dapat ti adultery. Kalpasan jay message. Sino ti agpabawi? Kung na jay speaker. Awan na ti agpasago. At dalaban jay sangwanan. Nagparintuman. Nakigtot ti buong nga papastos. Abay, adulterer ka. Kung naamoy ti dating na. Awan basol ko nga adultery kakapsat. Ngam habang dingdinggag ti message. Kaslaak agpasbasol ti sangwanan ti Apo. Gamin amok ngay ayaban nak nagbalin nga foreign missionary. Ngam addaak lakpa dito'y Pilipinas. Sino diyan? Napanjay missionary to Afghanistan ni Perfecto Atiga. So nga napan isuna di Afghanistan idi. Di message adultery ngam ti dating kanya na foreign missions. Dapan nakisao ni Apo Diyos kakabsa. At the self-examination. Ipagpagarot dalahan nga naisalakan na, they just assume they are saved. Third, handa agbisin ti sao ti Apo. No hunger for God's word. 1 Peter 2 verse 2. Hamong alukatan. Quote it from memory. Sige, Reggie. First Peter verse 2, as you forgive, desire Ay, may salang at babe. Apay daw awagan 1 Peter 2:2 kung kanya na. Awan. Babes. Sige. Good. as you forgive, desire sincerely Of the word. the kingdom. Babes ka lang. Babes. Kayanak nga sanggol. Anya beruken ti og iti kayanak. Gatas. Apay nga gatas ti beruken da. Nya meaning na. Give me milk or else I will die. Nya ti gatas ti sao ti Apo. Ti pudno. Apay nga tumawag ti gatas jay ubeng. Maksi. Apay nga tumawag ti gatas. Kamin isunaket. Ubing. Nabiyag. Thank you, ta pinaragsak mo ti Aldaw, Maxi. Apay na tumawat ti gatas si ubing, gamin ubing. Hi. Thank you at least na pugsak mo jay pungtot.
Agdawat ti gatas di kaya na kamin pamanagnig nga iso na nabiyag. Alangan mo adda ubing na dumawat gatas na tay. Padayamat ti baga na nga sa lakat. Nga nagsapol ti saw ti Apo. Uray niya ugalyam na ipakitang tata. Ipaganat-gat ko dahito kaputi ayat kinasi ni Kristo king ka. No mo matataran, mga kausyan! Ang kaibabaw ng agbasol, awang mo na dating na kanyang tisaw ti Apo. Ipukaw ko datoy, for as long as I live, apay, hell is real. Tigatering kanya the optional. Ag-church sa anuhaan. But if we sin willfully, after that we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sins. Awan ti aya na ti pada na nga naisalakan. Maanusad na ti unsaved, haan ti kapsa na kano ti pamati. Optional ti panagkapilya, karurot na ti makorek. Data ti kayat ko, hilawlawag. 2 Timothy 4, 3 and 4. Preacher Eli, basaman, 2 Timothy 4, 3 and 4. Yan anos munti tumakder, kapsal. Verse 8. For the time will come when they will not keep those some doctrine, but after their own lust, shall they keep to themselves teachers, having teachers. And they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned into truth. Unay mo rin niya. At dalam awal labang basa iti Ilocanon. Ilocano tayo man, tapno nalataklaan, kakabsan. Pastor Junel, masaaman nga ni Pastor Junel kat nganganin ton nga agre-red ti kastoy na. Tagalami iston. Verse 3. Uy. Kalunggan niyo ibigyan po sa ano paano sa dahil na taong ikot ko na ito. Unay na niya. Verse 8. Pagurunong ganito para magiging ipapagina at nagiging matagsurong silong iimukat na kaligaya. At ipaganito dahil na makakain hindi para nagpapagina. Verse 4. Saan ganito ang nagdang ikinabato at i-istorya Minamaag. Istorya minamaag. Binalabagak. Binalabala. Binalabala natin ipamilyo. Apay tawon di Ilocano na nga nagatal di lapayag na. Itching ears. Ti kaya da nga dinggan, hamo ba natan ti basol ko, palag anong tiri na? No. At dapat di nagkuna kastoy. Masapol ti preaching amin, praktikal. Aguray ka. Iti sao ti Apo dapat maipraktikal. Amen. Ngam awan maipraktikal mo, no awan iti pundasyon mo nga kinapudno. Una ti pundasyon. Tapno maipractice iti biag. No oray mo no da pundasyon mo, no amo i-practice yung list na point. Iti sao ti Apo dapat maipagbiagan. Ngam dapat nagkaputi kusto nga suro. Tihaan nga na isalakan, labanan da, ti correction. Isuro, marurut. Kung nablada mapukaw mo, dahil tinaudin nga pa nagtaksik di Manila ili ta, dadrive may sak, di Manila ili may sak. Dadrive biglak na lagit. Coding, jay lugan. Nagbiro kak ti mabaling ko pagparkan jay Quezon City. Adda akong jay QC, matiliw ako. Diyak malagi pa niya nagparking nga. Diyak mo no mall, isinarag ko. Di ko nagtaksi ak. Makati, mano. Di ko good morning po, mano. Wala kanya na ganyan. Iilan na lang ang pasaherong kanyan, sir.
Ha? Kuna. Akala mo naman pag nag-good morning ka at ikaw ay naging magalang, kuna na yung driver, akala mo naman nabawasan ang pagkatao nila. Kuna na. Hanga may kat, yung panunod ko. Manmano ti pasahero nga kasta kuna na, nga muna agdayaw. No agdayaw da, kunam lalakisayat pagkatao da, kuna na. Dapat ka no jagi sarap, pag! Kuna na. Mabalim mga, sila. Gamin H100 ba, gamin ti isang sarami pastaw. Nanaltaak amin. Di ko ngay nga na-realize nga, kaslada kinapudno na di tinaing Christian one nga biyaga. Imbes nga agyaman katamang mangeg mo ti kinapudno, oray na sakit ng baliwan na tibiyag mo. Gamin na isuro nga napnuan ti ayat kin kararat. Kaysa dadya dingdingeg ka tinasamit nga kinalangsot. Maikatlo, kin maudi. Nya iti daldalan kin ugali. Nya ti tratom iti church kin sa uti ako. Jay mo una, kita ti biyag mo. Jay maikatwa, kita ti pananaw mo. Maikatlo, anya ti tratom, ti mangas nga saba, ti kinapudno. Ay na, no siyak kumakapamilya kayo, siyak di anak nyo, nagbalinak nga padi. Allah, si katitatang ko, kitanang ko, ti awag yung kanyak na, Father. Imbis nga siyak ti agmano ka na kayo ti, agmano kanya. Apay, at nabilag ko nga mang pakawan ti basbasolyo. Agparti kay pay ati baka. Si kamot din nakangag ka. Itipod no nga suro, kabaelampay nga bastusin. Nya ugalim ti mangas nga sabay ti kinapudno. Ti ugali ti unsaved, they reject biblical authority. Hebrews 13, verse 17. Obey them that have the rule over you and submit yourselves, for they watch for your souls, as they that must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. Kakabsa, napinpintas ka no, nga agsumurot ka, kin agsubmitar ka, ta itikit kitaan ti manursuro, di pastor mo, kararwang. Tapno maaramid ko nga daragsak na, tahanga makatulong king ka, for example kuma, kastoy. Pastor, hanama nga pakibyangan, nupod no nga save ka, hangka pinakibyangan. Sikati ka kaasing. At nakaruba mi, jailing sat. Awisin mi dyan na ni kalbo, tiawag mi kanya na ni kalbo. Malagit mo ni kalbo, brother po eh. Ni kalbo, awisin mi dyan na. Apet awisin yung kapilat yan anak ko. Sana pagungungtan ti anak na. Ngam di anak na nga talo. No apanda ag disco, palubusan naman. Kanya tinapasamak di tuwa nga na nabuntis nga nagkasar, pati di inauti, nagbalin a kargador. At kaya dati biyag. Ngam jay ama paglan na, ti ubing na may papanti kinapudno. Anya ngay katugali mo, ti ansay. Malagim yun ni Moses, disimango kini Apo Diyos. Kuna ni Apo Diyos kini Moses, Moses, ibaon ka! Kuna na ni Moses, I am not eloquent. Hana nga Ilocano. Kuna na. Ti eloquent, haanak nalaing kin intelihente nga agsao. Kuna na ni Apo Diyos, Moses, sino tinangaramit ti matalapaya king ngiwat ti tao? Ay, sikay, nakungaraw. Kuna na. Simurot ni Moses. Kuna na kini Paraon. Paraon, in bagati ako, let my people go! Ni Pharaoh, kuna na, sino ti Diyos mo? Tapno surutan, itibag na. Who is your God that I should obey His voice and let the children of Israel go? Ni Moses, dinanggag na ti sao ti Apo, simurot.
ni Pharaoh, tinanggag natin sa oti Apo, nilabanan na. Apay, ni Moses saved, ni Pharaoh unsaved. Si Kangay. They reject biblical authority. True believers respect God-ordained leadership. May kadwa, they stir up division. Kaya na manggulo. Dahil ito'y agbalay-balay nga mangtadael. Ni Korah, Dathan, and Abiram, nilabanan dati leadership ni Moses. Question, Jericho, tumadar ka, stingang kalaan. Ni Korah, Dathan, and Abiram, kasano da nga natay? Nagdiretso da dyan kitanam niya, impyerno. Okay. Niya tibasol da. Apay ta nilabanan da? Correct. Hala nga si Moses, di mabaling ang saran ti Apo, reda kami mo. They stir up division. Purwa ni Apo sila si Bibiyag. Jetanan. Third, awan tipudno nga suportada. Basahan nyo, kakabsat amin tayman. So nga Philippians 4:19 tayo, hangain kapilitan ngam at least makita yo nga para kada kayo dayta. 1 Thessalonians 5, pakilukat man amin kakabsat. 1 Thessalonians 5:12 and 13. Higit na tayo man nga mangbasa. 1 Thessalonians 5:12 and 13. All together, begin. To know them which labor among you. And to see them very highly and yet peace among you. At pinamamanhik namin sa inyo, mga minamahal, na kilalanin ninyo mga nagpapagal sa inyo at namumuno sa inyo sa Panginoon at nagpapalakas sa inyo, na sila'y lubos na pakamahalin sa pag-ibig, alang-alang sa kanilang mga gawa, at magkaroon kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Idaw-dawat ni kada kayo kakapsat, amamon nyo nagitig trabaho, tinagtitingaan nyo, kin magitorturay kada kayo, kin mangpakpakan, mangpapabigsa kada kayo. Ket respetuan nyo ida nga nagngato iti ayat, babaen ti trabaho da. Ket maadaan kayo ti kapya, ti bagbagiyo. Nya context na datoy, second coming. Yan nga ni nagsobli ni Kristo. Bastos kapaylaan, ti adipen naman. No genuine support. They attack the pastor's character. Kita nyo ti aramid das, 3 John 9 and 10. Brother Ruel, 3 John 9 and 10. Third John 9:10. I write unto the church, but Diotrephes. Diotrephes, beloved, promote the preeminence among them, received was not. Wherefore, if I come, I remember his deeds, which he do, railing against us with malicious hope, and not content for you, either that he himself received the perfect, and forgive them that do, and cast them out of the place. Adda iti tao nga itinakan na Diotrephes. We call this the spirit nakab, the spirit of Diotrephes. Kaya na isuna masurot, inala na ti lugar, ti maysa na pastor, haan ba't na pastor? Anya tilaban tata nga mangyari dito ilubog. Jay babae nga kaya na agpastor. So nga nagbobotos ti Southern Baptist Convention jay Amerika. Haan yung nga dingganan, dahil nga tao, tinagan na Rick Warren. Iso na ngay kat Southern Baptist pastor, iso na tinagsurat ay 40 days of purpose. Purpose-driven life. Iso na din of all the pastors. Iti nangilaban nga iti kanu babae, mabalin nga agbalin nga pastor.
Nagbotos ti Southern Baptist Convention ti Amerika. Yaman ti Apo. Pasilan ti Prensya. Pasitlaan. Naabak. Dagiti babae nga agpusto. Ada trabaho yo, babae. Mabalin nyo agisuro. Mabalin nyo iti agbalin nga President ti Women's Department. Mabalin nyo. Ado ti maaramid yo. Nga may salang tihan na naited kanyayo. Agpastor. Tata, they attack the pastor's character. They justify their rebellion through fault finding. Ilaban da nga, di pa naglaban da, ibirukan da ti basol. Sino ti tao nga awan basol na? And then, maudi, nagpaspas da nga lumaban. They are quick to turn against him. Especially, no handa kayat jay manggagda. Basahin nyo na ita, kita nyo. Handa kayat jay preaching ni Stephen. Kinaluban na jay napayag da. Sadan to, pinagmaymaysan, pinatay da. 54 to 57, Mari. Acts 7, 54 to 57. When they had heard these things, they were cut to the heart, and they gnashed on him. But we, being full of the Holy Ghost, looked up steadfastly into heaven, and saw the glory of God, and Jesus standing on the right hand of God, and said, Behold, I see the heavens open, and the Son of Man standing on the right hand of God. Then they cried out with a loud voice, and Stop their ears. and ran upon him and drowned. Sari, gargarya da, nagpre si Stephen. Nakitak naglukat ti langit, nagngarit-ngat da. Kanata, nang pido damin ti bato. Sadan to nagkanta, killing me softly. Kanana, talaga pinikpikan babaon ti bato. Awan man bato nga mapidot mo, nga kaslakas jayon na mo. Kapit na ikas kasabak na ito, hangka karulog. Paganaan na din ka, di imbaga ni Apostle Paul, lupod no, nga, naisalakan ka. Examine yourselves whether ye be in the faith. Prove your own selves. Know ye not your own selves, how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobates. Makita magkad, no adda kanyang tipod no, nga pan nakaisalakan. Abay, truths behind the weeping and gnashing. Tingarat-ngat, tisangit kingarat-ngat, rimuar mismo ti bibig ni Kristo. Agsangit ti kararwa di impyerno, taamuta di napukaw da. Agnarat-ngat, itingipan da, takarurot da ni Apo Diyos. Amudamat nga nagpasod da, kinatakan niya da ti ustisya. Agbaybayat da, sagsagabahan da ti ustisya ni Apo Diyos. Napugsad da, iti kinaimbag kin presensya ti Apo. So habang nabiyag ka, repent. Where there shall be weeping and gnashing of teeth. Repent na. Gamin, iti sao ti Apo nalawag nga isuro na, at dati tukan, iti dusa, jay impyerno. The more nga mangmangag mo ti sao ti Apo, nga haan ka nga say, awad dating na kanya, nadagdag sen, ti baydang, ti agnanayong ngem. There is no greater joy than knowing that you are truly saved, sanctified, forgiven of your sins, heaven-bound, and faithfully serving Christ. The assurance that you belong to Him, not through a false profession, but through genuine conversion, evidence in a transformed life, gives strength to face whatever life and the enemy may bring. No among nga save ka, kayang ilaban, iti biyag. Iso nga kita ang tidaldalan mo kinuganin, na nagbaliw kinya. Nga ti trato, ti church, kinti sa udi Apo. Nga ti ugalin, ayan ti mga kasaba. Ti kinapod mo. Examine yourselves. At dabasol, kung kapay na isalakan, tinggan ti mesay. At dabasol nga bayda.
Baydam dayta, tisangwanan to ni Apo Diyos, no maitapwak ka diyempiyan. Nagbasol ka kini Apo Diyos. Dayta nga basol nga bukay nga baydan, ni Kristo akas Diyos nagbalin nga tao. Tapno babaan ti biyag na nga awan basol nga isunan tinatay jay cross. Tapno jay basol nga bukay nga baydan, isunan tinang bayan. Nailan sa jay cross, ti buo nga pungtot ni Apo Diyos na panay ti anak na, no sika at talit kingkwana. Ni Kristo na tay, ti bayad ti basol pan nakatay. Matay ka na in pisikalan, matay ka pa di impyerno, maisila ka. Death means separation. Ni Kristo tinatay. Intugot na, ti basbasol kinlunod, nga mukhay nga baydan. Ti bay kagawal daw, ni Kristo na bunga, malipot kadagi tinatay. Kaya nasa uwan na baydan na ti basol, inabak na ni Satanas, inabak na ti impyerno, natungpal na ti Ten Commandments, napnet na ni Apo Diyos. Dinagungan isuna, nabaydan na amin. Agtalad ka, agbabawi ka. Agtalad ka, kingkwana, na isuna laang di ba kay salakan king. Umawag ka, cast yourself in His mercy. Katibagam Apo Isus isalakan na ka managpaso. Sikanti umawag dita. Ngam no pudno nga naisalakan ka, makita iti biyag mo. Sa lutsutang ka man, mari, tumatag ka. Nya ti basol iti Corinthian Church. Paginaga ka lang. Chapter 1, kaapada, division. Chapter 5, nakipag-sex kininanan na. Chapter 6, nagtitin ni Mandada. Chapter 11, nagpartek ta ayanti. Chapter 14, misuse of spiritual gifts. Managbasol na yan, nadakasugali na yan. Kinastigo ni Apostle Paul, iso na. Anya ti inusar ni Apostle Paul. Nagsurat na niya. Jay pudno nga naisalakan, nagbabawi. Kasano nga makita nga pudno nga naisalakan da? Tuwa. O muna. Na. Okay. Ti pudno nga say, sagitan na, ti basol na. Godly sorrow. May kadwa. Dito kayo makikto. Nakaad-ado ti mabalin nga ibagan ni Paul. Apay nga tamo tatoy. Yan may kadwa. Cheerful giving. Kaya mo nga sa uwan, Pastor, ti panangitan, may isa nga ebidensya nga si kakit pinaliwan ti Apaw, sumuko na ti Bible. 2 Corinthians chapter 9. Chapter 9. Papantay man ni Jai, sa panaglimpas tayo. Verse 13. Whilst by the 2 Corinthians 9:13, whilst by the experiment of this ministration, they glorify God for your professed subjection unto the gospel of Christ, and for your liberal distribution unto them and unto all men, and by their prayer for you, which long after you, for the exceeding grace of God in you. Thanks be unto God for His unspeakable gift. Marihin niya the unspeakable gift. No si kakat na isalakan, nag-profess ka subjection unto the gospel. Niya tibungan na. Bukas palad na pagbibigan. Sangsangitang tibasol mo. Sika makaambulay pa. No hangkapay na isalakan, may you this moment His grace receive. Tumadal tayo amin, nakapsat at kararan tayo. Amamikin Diyos may, thank you, ti panawin nga nakaadal kami iti sa on, examine yourselves. Dawatan may iti kaasin, no, da iti nagtitigaan mi ti saan pa'y kapundo nga na isalakan. Dabagan na lang ti bagina. Pundo ka di nga gospel pinanggag ko. By your grace, maibaga Ama, pundo nga gospel ti may kas kasabalito. At baka di ayat ko ti panag-church, ti
ti ministries, ti sao ti apo, ti pada nga na isalakan, isudan ti mangsukid na tama. Hangag supli ti saom kanya, nga haan na nga nagapuanan ti panggap na. Ado dagiti hanga mangikasuno, abo. Ngamda kayon ti bakam mo. Kitawag pa'y kadi, ited mo ti ragsak, iti panangited kadagiti amin nga inayabam, inawagam ti panakaisalakan. Ang inyong mga hinirang at pinilit sa kaligtasan. May isa ka nagitoy ket the cheerful giving nga maited mi akas pamadayaw mi. Ted mo kadi ti ragsak ti panagited, dagiti boxes nga adatoy maited na kadi cheerfully and lovingly. And also iti commitments da, especially iti tithes, offerings, ikid daw ko Lord, iti adu nga kaasi. Ket maited mo kadi iti ragsak, ket usaran da ito'y for the furtherance of the gospel ministry. May you find us faithful. In Jesus' name. Adaman ti isingit tayo laing nga kanta. Save, save. Sige man, kakapsan. Save, save. Kantaan tayo man ka DJ, save, save. Medyo malpas yung kanta, Jeka. I found a friend who is all to me. His love is ever true. I love to tell how he lifted me and what his grace can do for you. Do for you. Saved by his power divine, saved to new life sublime. Life now is sweet and my joy, for I'm saved, saved, saved. He saves me, tingnan nyo, every sin, hindi ka tayo paspason, secures my soul each day. I'm leaning strong, arm I know He'll guide me the way. Saved by His power divine, saved to new life, life sublime. Life now is sweet and my joy is, for I'm saved, saved, saved. When poor and weak, sino kakaasi nito? Amin tayo. In love He said, inawis na ka. His salvation, inawagan na ka. Come unto me, and I'll lead you home to live with me. Nagsangkitin His salvation, saved by His power divine, saved to new life sublime. Life now is sweet and my joy, for I'm saved, saved, saved. Let's give our offerings iti Apo kakabsat. Especially dagiti commitments tayo tingkwana. Ikastam lang ang